कायदे आजम का नाम लेना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम लेना। एक्चुअली जब आप गाने बजाने वालों के साथ रहेंगे, मशकरों के साथ रहेंगे तो मशकरी गुफ्तगू करेंगे। जब आप गाने बजाने वालों के साथ रहेंगे, मशकरों के साथ रहेंगे तो मशकरी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज भी है जी। और निर्मा और मीरा ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। चलिए जी, ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई, लेकिन आपको क्या लगता है? एक तो यहाँ पे मैं ऑफेंस लूंगी क्योंकि ये 30 इन्होंने कमेंट्स पास है आर्ट्स एंड मीडिया एंड कल्चरल लोगों के हवाले से, और शायद एन लीग में कोई इज्जत नहीं है आर्ट्स एंड मीडिया के हवाले से, लेकिन जिस मीडिया में वो बैठते हैं वही मीडिया इनको अब जगह भी देता है। आई एम सॉरी। और आप अगर बात करें तो पर्सनल बात ना करें, आपके साथ मैंने कुछ नहीं कहा। नवाज शरीफ के खिलाफ बीबी जब आएंगी पर्सनल सबसे पहले होगी। बीबी सियासत में आएंगी सबसे पहले पर्सनल होगी। जी, मैं सिर्फ ये पर्सनल के बाद हम सारा दिन पर्सनल पे बात करते हैं, बहुत पहले पर्सनल होगी, ये याद रखिएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। एक बहुत अहम पार्टी के एक बहुत अहम जिम्मेदार, आपने देखा कि उन्होंने आर्टिस्ट के हवाले से क्या रिमार्क दिया है, तो आप नहीं समझती कि इस स्टेटमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के जो आर्टिस्ट हैं उनकी तौहीन होती है? और क्या इस किस्म के जिम्मेदार शख्स को, इतनी बड़ी अहम पार्टी के जिम्मेदार को, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी इनको सपोर्ट करते होंगे, कैसे देखती हैं? मुझे इन पे अफसोस आता है क्योंकि सबसे पहले तो इनको तारीख यानी कि हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पता है। अगर आप हमारे पाकिस्तान के हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो जैसे आप जानते हैं, मैं किताब भी लाई हूँ। जिन्ना साहब को आर्ट एंड कल्चर का बहुत शौक था। अल्लामा इकबाल साहब शायर, फैज साहब शायर, मंटो, इतने बड़े बड़े नाम हैं। अभी भी जो हमारे अदाकार हैं इतने बड़े बड़े, और अभी भी हमारे जो आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से जो लोग खिदमत करते हैं इस मुल्क की, शहजाद रॉय हैं, अबरार उल हक हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं इस मुल्क के जो सोशल वर्क के थ्रू इतनी खिदमत करते हैं। और नूर जहां को कौन भूलेगा? इन सबको तो भूल जाएगा कोई, नूर जहां को तो कभी कोई नहीं भूलेगा। बट बेसिकली बात यह है कि इन्होंने जो बात की है निर्मा और नहीं, मेरा मतलब है कि आप एक तो ये डॉक्टर साहब, मैंने बड़ा ये सोचा कि सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ना ही शुरू किया आजकल। मैं जानना चाह रही हूँ कि हमारा जो एक पूरी जो एक मुल्क किस चीज पे खड़ा है ना। अब ये है कि आप अगर पेज 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा जाता है कि आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड, द जेंडर, द एफिलिएशंस। फिर आप पेज नंबर 11 पे अगर पढ़ें तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर आता है कि एनीबडी हैज द राइट टू जॉइन अ पॉलिटिकल मूवमेंट, एनी सिटीजन, अनलेस दे आर इन द सर्विसेज, वो नहीं कर सकते। तो एक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, आई थिंक उन साहब ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं होगा। दूसरा ये भूल गए कि शहबाज शरीफ साहब अपने जलसों में हबीब जालिब के जो नज़में होती हैं वो गाते हैं। तो जब ये गाने बजाने वालों पे आ गए तो शहबाज शरीफ साहब से भी तो बात करें। नवाज शरीफ साहब मोहम्मद अली साहब को बड़े भाई कहते थे। तो तौहीन चलें कि मुझे एक्चुअली डॉक्टर साहब बड़ा ये अच्छा लगा कि ये हुआ, पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तो मुझे आई फेल्ट वेरी बैड, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जब से ये बात हुई है, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मेरी जो कम्युनिटी में इतनी आग लगी हुई है। सब ने कहा है कि क्यों गई, क्यों बोला इसने, क्यों। और मेरा एक सवाल है सिर्फ सबसे, इस सवाल का जवाब है कि अगर मेरे यहाँ बैठने से और गाली या तनकीद खाने से अच्छे लोग और ईमानदार लोगों की गैरत जागती है इस मुल्क में, तो मैं हर रोज कुर्सी में बैठ के आके गाली सुन के जाया करूंगी। बिकॉज आई बिलीव कि हमने इनको रास्ता दिया हुआ है, जो बैठ के हमें बुली करते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें घर भगा देते हैं। आप अगर देखें सियासत को हमने गाली का वो सोचा हुआ है, वी थिंक ऑफ इट एज एन अब्यूज। हम जब आप किसी से बात करते हैं कि जी आप पब्लिक सर्विस करें, जी हम सोशल वर्क कर लेंगे, चैरिटी कर लेंगे, सियासत में नहीं जाएंगे। अब शेर साहब आपको पता है सियासत इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि ये एक वो जगह है जहां पे आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हमने इस मुल्क को वेलफेयर स्टेट जो बनाया हुआ है, हर बंदा सोशल वर्क पे पड़ा हुआ है, क्योंकि सियासत से भाग जाते हैं कि जी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, गुंडे लगेंगे हमारे मुंह।
یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو آئی ول سٹ ان دس چیئر ایوری ڈے, اور مجھے کہتے رہیں جو کہنا چاہ رہے ہیں, میں نہیں ہٹوں گی یہاں سے, بیکاز آئی بلیو کہ میں اگر یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہی ہوں, میں 20 سال سے سوشل ورک کرتی آ رہی ہوں, اور میں لوگوں کی بھوک پیٹ بھر بھر کے تھک گئی ہوں. میں چاہتی ہوں ان کو امپاور ہم کر رہے ہیں اپرچونٹی سے. جب تک حکومت اور نظام ٹھیک سے نہیں چلے گا اس ملک میں, یہ سب کچھ بہتر نہیں ہو سکتا. آپ سمٹم کے پاس چلے جاتے ہیں, پریونٹیو ہم کر نہیں رہے. پریونٹیو آتا ہے حکومت سے. آپ کی اگر گورنمنٹ ٹھیک چلتی ہے تو پریونٹیو میجرز وہاں پہ آتے ہیں. اگر گورنمنٹ ٹھیک نہیں چلتی تو پھر آپ چلے جاتے ہیں ٹوورڈز دا سمٹم اینڈ کیورنگ دا ڈیزیز آفٹر دا فیکٹ. تو مجھے تو کچھ ٹھیک ہے, پرسنلی مجھے بہت برا لگا, بیکاز ہمیں تو عادت نہیں ہے ایسے نہ بات کرنے کی نہ سننے کی. لیکن اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پاکستان کو اور کوئی تبدیلی آتی ہے, کوئی بہتر لوگ آتے ہیں سیاست میں, تو میں ہر روز بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی تھی کچھ کتاب لائیں, آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں, ورنہ میں بریک میں جانا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں سر اگر کسی کو شک ہو کہ جناح صاحب کو شوق نہیں تھا ایکٹنگ کا, بیکاز جب اپنے اسٹوڈنٹ ڈیز میں جناح صاحب نے شیکسپیرین تھیٹر کیا اور ان کو بہت لگاؤ تھا ایکٹنگ سے, وہ ہی لوڈ دی پرفارمنگ آرٹس, تو آپ یہ بک ضرور لیجیے گا. اور پیج نمبر 14 جو مارک ہے, جناح آف پاکستان, پیج نمبر 14 آپ ضرور پڑھیے گا. بہت ہی فیمس بک ہے جس میں جناح صاحب کی ہسٹری لکھی گئی ہے. تو جب آپ اداکار کی بےزتی کرتے ہیں, آپ بیسکلی قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی بےزتی کر رہے ہیں. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہ رہی ہوں. ناظرین, عتیقہ اوڈو نے اپنی ایک بک کی, میرے پاس ایک بک ہے سید شریف الدین پیرزادہ کی, جس کو آپ کے جو چھاپا ہے وہ ہے نیشنل کمیشن آن ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ نے, اور اس میں انہوں نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے, چند باتیں جو ہیں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ some authors suggest that it was during this period that Jinnah also joined a Shakespearean company as an actor. Hector Brilto writers. اس کے علاوہ نسیم احمد, former information secretary, has recorded that کہ جب وہ correspondent تھے ڈان کے, تو Jinnah once recalled this strange adventure to him, describing his experience as a prompter and the occasion when he played Romeo کا کردار. ملک واحدان is a diplomatic Indian. اس نے جناح صاحب سے 1947 میں پوچھا 19 مارچ کو تاج محل ہوٹل میں کہ جناح صاحب, is it true Mr. Jinnah that you once used to act on the English stage? پوری کہانی تو نہیں بتاؤں گا, صرف اتنا بتاؤں گا, I used to read out Shakespeare before my friends. Soon the news got aroused. Jinnah read well. After I was called to the bar, I was taken by some friends to the manager of a critical company, who asked me to go up to the stage and read out pieces of Shakespeare. I did so. اس کے بعد جو جملے بہت زیادہ ہیں, آخری جملے چند بتاؤں گا. My stage career therefore was very short. اور پھر واحدانہ نے کہا, کنکلوڈ کیا, the stage lost an actor when Jinnah took to law and politics. تو ان کے پاس بھی کتاب ہے, یہ کتاب بھی ہے جس کو ریسرچ کے بعد لائی گئی ہے. تو ایکٹر کوئی بھی ہو, ایکٹر اس ملک میں محبتیں بانٹتے ہیں, پیار بانٹتے ہیں, اور کوئی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جس طرح کہا گیا, ہم ڈسکوالیفائی اور ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ ایکٹرز ہیں جو محبتیں بانٹتے ہیں. ہم ان کو نہیں دیکھتے جو ملک لوٹ رہے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے جو بام بلاسٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے جو قتل کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے جو ملک کے خلاف غداری کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے جو ملک کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے جو پاکستان کی عوام کو ذہنی مریض بنا دیا ہے, ہم ان کو نہیں دیکھتے, ہم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں جو پاکستان کو انٹرٹین کرتے ہیں, پاکستانیوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, محبتیں بانٹتے ہیں. کیا معین اختر کو آپ گالی دیں گے؟ کیا جو ہے وہ عمر شریف کو گالیاں دیں گے؟ یہ تو اثاثے ہیں ہمارے, اور کیا ان کو حق نہیں ہے کہ یہ سیاست کرے؟